जय जगन्नाथ पिला माने सीपीटी रो एडमिशन पाई आसी जाइए सबू सिलेक्शन लिस्ट जो मैंने भी देखी ना प्रीवियस वीडियो को जाकि देखिए। वर्तमान आम कथा केउटा टिपिले कौन हम ठीक अच्छे जमीक फ्रिज टिपिले अल्टर टिपिले स्लाइड टिपिले फ्लोट टिपिले पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित आम डिस्कसन करवा कौन कौन बेनिफिट मिल कौन कौन सुविधा रही कौन कौन असुविधा रही निश्चित भाव में टिपिवा पूर्व देखिए बुझे तापर जाइए करेंगे केमती कौन करेंगे तार प्रोसेसटा कहीदे से कमेंट बॉक्स रे पिन करदेवी ता प्रोसेसटा देखिए करेंगे ता पूर्व बुझी नियंतु कौन ये सब ऑप्शन ठीक अच्छे कौन कहूँ साम्स ये सब ऑप्शन विषय तो जी बर्तमान टॉपिक उपरको ता पूर्व कही रखुच्छी समस्त टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जोड़ी हो सब गुड़ाकर लिंक डिस्क्रिप्शन ले रही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने जो माने सब डायरेक्ट एडमिशन करने को चाहूँगी एमएससी एमए एवं एमबीए रे सम्राट डिग्री कॉलेज ब्रह्मपुर कांटेक्ट करें ये नंबर रे कांटेक्ट करके एडमिशन करें। साम्स प्रोसीड्यूर थ्रो रे एडमिशन भी होची किंबा डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज प्रोसीड्यूर थ्रो रे होची। जल्दी जल्दी कांटेक्ट करेंगे एडमिशन करेंगे लिमिटेड सीट्स रही एवं एठी तुमरो एफिलिएशन रही ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी को सम्राट डिग्री कॉलेज एवं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा परमानेंटली रिकॉग्नाइज होती 2022-23 सेशन तो से अनुसार तुम सर्टिफिकेट किसी इश्यू नहीं आराम से बिना टेंशन ले एडमिशन करें। जल्दी जल्दी कांटेक्ट करंतु एवं एडमिशन बुकिंग करनियंतु डिटेल्स पाई कॉलेज सहित कथा हूँ घर सहित कथा हूँ बुझिकी एडमिशन कर पकातु। देख जिते गोटे पिलार सिलेक्शन आसूची ता पाखरे सब ऑप्शन आसूची फ्रिज बा स्लाइड बा फ्लोट ठीक अच्छे किसी केस जोड़ाक एक नंबर जो मैंने सिलेक्शन होते अल्टर आसूची ठीक अच्छे तो आम गोटे गोटे करके ऑप्शन को जीवा फास्ट आम जा फ्रिज ठीक अच्छे फ्रिज रे कौन देख फ्रिज ये जो टाइप आसूची बा स्लाइड आसूची बा अल्टर आसूची बा फ्लोट आसूची से जो ऑप्शन आसूची तो गोटे गोटे करके आम ऑप्शन को बुझिकी जीवा। फ्रिज कौन देख जदि आपण चयन होइथिबा आसन अर्थात उभय शिक्षानुष्ठान एवं पीजी सब्जेक्ट विषय रे संतुष्ट थांती तेबे आपण एही विकल्प चयन करि परिबे ठीक अछि। जदि तुम जोटी तुम हेइची तुम खुशी अछ ताले तुमको फ्रिज टिपिया पड़ो यही विकल्प चयन करने पर आपण मैंने आउ परवर्ती चयन प्रक्रिया भाग नहीं पारे ना ये टिपिले तुम हूँ कौन इंटिमेशन बाहर एडमिशन करदेव आउ कौटी भाग नापी पड़ा ना यही परिस्थिति में आपन को स्क्रीन में देखा एडमिशन फी देवाक पड़ो एवं एडमिशन प्रक्रिया को संपूर्ण करने इंटिमेशन लेटर रे उल्लेख थी समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित चयन होता शिक्षानुष्ठान को जाकि नामलेखा कार्य संपादन करने को पड़ो नचेत आप एडमिशन प्रक्रिया बाद पड़े और परवर्ती चयन प्रक्रिया आपण सीट को अन्य एक योग्य प्रार्थी को आवंटन कर दिया ठीक है। फ्रिज माने कौन ना तुम जो आसी तुम हूँ खुशी अच्छ से तुम एडमिशन फीज सिलेक्ट हो पे करके जो जहाँ भी लगुव जो लगे दब जो न लगे जीरो हो जोटा ओटीपी देकी हो ठीक अच्छे तुमको ओटीपी देकी फ्रिज करने पड़ो फ्रिज कले तुम कौन हम ना जा इंटिमेशन बाहर इंटिमेशन को लेकिन तुम हूँ इंस्टीट्यूशन को जीव ठीक है। जब तुम न जाऊँ इंटिमेशन डाउनलोड कर खाली घर बस जाऊँ ताले से सीटा तुम हाथ चलीज अगर को पिला को योग्य पिला को नेक्स्ट राउंड में दिज्व। आ गोटे कथा तुम ये जो फ्रिज करदे यापर तुम नेक्स्ट राउंड को तुमको कनसीडर करेंगे ना परवर्ती चयन प्रक्रिया तुम आ भाग नहीं पार ना पुणी जो मान न होता से भाग नापी पड़ो ठीक अच्छे बुझीगला। तो ये फेज वन कथा ये बर्तमान डिस्कसन कराऊँगी फ्रिज मैंने बुझीपारे जो तुम खुशी अच्छे से फ्रिज टिप ओटीपी दब देखिए जमी प्रोसीड्यूर कही कमेंट बॉक्स में पिन कर देखी दियो जाएगी जो मत कमेंट कर पिन कर पूरा टॉप रे अच्छी देखिए तुम हूँ फ्रिज कर फ्रिज कलापर इंटिमेशन बाहर नहीं डॉक्यूमेंट जहाँ सब डिटेल्स वीडियो नहीं आसबि सब धरिकी पलैज कौटी एडमिशन करने इंस्टीट्यूट को पलैज जो तुम सिलेक्शन होतापर जी आम कौटी नेक्स्ट ऑप्शन कौन ना स्लाइड को देख स्लाइड जो ऑप्शनटा आपर भी क्लिक कले सेमती तुम ओटीपी तुम जनरेट करने पड़ो ठीक अच्छे ओटीपी जनरेट कले तुम ओटीपी सबमिट कर जो मोबाइल नंबर को आसो सबमिट कलापर तुम हूँ स्लाइड हो स्लाइड कले कौन ना जदि आपण चयन होता आसन बा सीट को ग्रहण करुँच परवर्ती चयन प्रक्रिया भाग नापी
କ୍ୟାପ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ବିଷୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚୟନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଧର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିପୁଛ, ତ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ହେଇଛି କେତେ ନମ୍ବରରେ, ଧର 5 ନମ୍ବରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉପରେ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ସେ ସେଠି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଏହି ସିଟ୍ଟାକୁ ବୁକିଂ କରିକି ରଖିଲା, ମାନେ ସେ ସିଟ୍ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଉପରେ ତାର ନ ହେଇପାରିଲା ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଏ ସିଟ୍ଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଜେନେରେଟ୍ OTP କରିବ, OTP ଆସିବ, OTP ସବମିଟ୍ କରିବ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ତାର କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୋଲି ଦେଖେଇବ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖେଇବ। କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ବି ବାହାରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଥିବ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କେଉଁଠିକି ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍କୁ। ଦେଖ, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଚ ପସନ୍ଦର PG ସବଜେକ୍ଟରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଉପରେ ଥିବା ଅପସନ୍କୁ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଉପର 4ଟାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଫିଜ୍ ଯଦି ଲାଗିବ ଜେନେରେଟ୍ OTP କରିକି ଫିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଫିଜ୍ ନ ଲାଗିଲା ଖାଲି OTP ଦେଇକି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିଦେଇ ଘରେ ବସିଲା, କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ବି ସେମିତି କେଉଁଠିକି ଯିବାର ପଡ଼ିବନି, ଫିଜ୍ ଯଦି ଲାଗିବ ଦେବ, ନ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, OTP ଦେବ, ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବ, ଘରେ ବସିବ। ଫ୍ଲୋଟ୍ କେମିତି କରିବ, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା ଯେମିତି ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ପକାଇଛି ଫିଜିକ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସରେ ପକାଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ପକାଇଛି ସେ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫିଜିକ୍ସ, ତାର ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆସିଛି, ସେ ଧର ଫିଜିକ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟିପି ପାରିବ। ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଟିପି ପାରିବ ଉପର ଅପସନ୍ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟିପି ସମାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ହେଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟିପି ପାରିବ। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉ। ଦେଖ, ଧର 1 ନମ୍ବରରେ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଫିଜିକ୍ସ, 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫିଜିକ୍ସ। ତାପରେ ତାର ପଳେଇ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫିଜିକ୍ସ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛି ଉପର ଅପସନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବ, ମାନେ ଉପର ଦୁଇଟାକୁ କନସିଡର୍ କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ। ସେ ଯଦି କେବଳ ଏଠି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟିପିବ, ତାହେଲେ ସମାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କି ଭଦ୍ରକର ହେଉଛି ଅଟୋନମସ୍ ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ କନସିଡର୍ କରାଯିବ, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆଉ କନସିଡର୍ କରିବେନି। ବୁଝିଲା? ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିତରେ ଫରକ ଏତିକି। ସ୍ଲାଇଡ୍ କଲେ ପୁରା ଉପର ଅପସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲେ ତୁମର ସେଇ ସମାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତୁମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କୋର୍ସ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ତୁମର ବରଫ ହେଇଯିବା ବା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବା, ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେଇଠି ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ତୁମେ ସେଇଠି କରିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାର ତ କେବେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଖସିଡ଼ିବ, ମାନେ ଖସିବା ଅର୍ଥରେ ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ତୁମକୁ ସରକାର ଟାଣି ଟାଣିକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଭାସିବ ଏପଟରୁ ସେପଟେ, ଏପଟରୁ ସେପଟେ, ଡିଆଁ ହମ୍ପା ମାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ହେଇଛି ସେଠିକି, ମାନେ ସେଇ ସମାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅଲ୍ଟର୍, ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଅଲ୍ଟର୍ ଟିପିଲେ ତୁମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ସ୍ନିଗ୍ଧାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଛି, ସେଇଠି ଦେଖିଥିବ। ତାର 1 ନମ୍ବରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସେଠି ସେ ନ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି, ଯଦି ଚାହିଁଲା ତାର ଫ୍ରିଜ୍ କଲା, ତାର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁନି, ତା ତଳ ଅପସନ୍କୁ ସପୋଜ୍ ଚାହୁଁଛି, OUTରେ ସପୋଜ୍ ସେ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଲ୍ଟର୍ ଟିପିବ। ଅଲ୍ଟର୍ ଟିପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଧାରରେ ଏକ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆବଣ୍ଟିତ PG ବିଷୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟର୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍, ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଆଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଅଲ୍ଟର୍ ବିକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା।
देख तुम अल्टर कौन कौच ना अल्टर कौ तुम जब फास्ट सिलेक्शन होती कि तुम से बाई चान्स तुम किए गोटे दे दे भूल छोट मोट कॉलेज सी कि जान मु आगर देगी आगर ये पाइबी तो से केस से कौन कर से देता मन बदली गला मुझे पढ़ी आउ कौटी पढ़ी तो फास्ट कि पलि आस 1 नंबर ऑप्शन ले ताले सी कौन कर सीट को रिजेक्ट कर मैंने सी हूँ कौन अल्टरनेटिव ओटीपी देकी पैसा किसी देवाक पड़ोनी इंटीमेशन डाउनलोड करने को पड़ोनी कि इंस्टीट्यूट को जीवाक पड़ोनी से ऑप्शन जो सब से देता एपट सेपट करके नेक्स्ट राउंड पर वेट कर माने जो सीटा पाई से कटिगला पुणी नुआ जो नेक्स्ट राउंड हम से कटअप को लक्ष्य करके केते कौन तार से कटअप जीव से अनुसार तार जो हो संभव हो पार जो न हो पारा ना ठीक अच्छे तो अल्टर है कमटा है स्लाइड फ्लोटर कम कौन से सीटा बुकिंग करके रखिले तुम अपर ऑप्शन पाई बा समान इंस्टीट्यूशन कोर्स अदल बदल हेल्प करे तुम जब ऊपर कौटी ना तुम सीटा बुकिंग हो जो थी से तुम एडमिशन करें कि अल्टर फरक कौन ना बुकिंग हेनी कि पैसा तुमको देवाक पड़ोनी पैसा जो नथिबो फ्री रे भी तुम जहाँ भी से कौन स्लाइड की प्लॉट हो जाऊला बुकिंग हो तुम रोला ओटीपी नौला ये ओटीपी नब सब नब कि तुम यहाँ बुकिंग हो ना तुम जो मिलता से कटिगला तुम जो नुआ कर जो आरेंजमेंट कर बेसीस तुमको जोटा मिल न मिल ना यहाँ है अल्टर फरक बुझीगला सब ऑप्शन बुझीपारे जोटा न बुझीपारे कमेंट बॉक्स में पचारे रही नमस्कार जय जगन्नाथ देखा आगामी वीडियो नुआ इनफॉरमेशन सहित।